Kung pati kaon. Matika. Desserts. Kani ako. Pati kaon. Ito mag-rice. Gani wala pati kaon ba? Asa Ako na po. din kaon? Gutom pod ko. Asa sila oras mag-close? Unya na ta diri. Mga ungita sa tagpo. Dili dili. Bisag mag-close na sila. Pa. Sita pa sa unahan. Food, food. Dito. Ay, 12 sila mag-close. 12 a.m. So, taas pa tag oras. 10:59 pa man. Ay, kani oh! Kani oh! Oo, kani. Wala tao. Mahal mo. Mahal mo sila. Pero 70. Pasta na ni. Ay, pasta. Ano yung mga rice? Mga crabs. Sige doon. Puro crab. Seafood to na. May rice na. Wala allergic Sila na basil. seafood? Oh, basil na ko. Puro seafood. Naman sila ko. Ano to? Rapad rice. Let's go. Let's find something to eat. Tang chi. Dito, grima. Dito, grima. Mabaso lang kami. Put it